अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। तो पोस्ट आपने पढ़ ली जी, हमारी पल्लो मैडम की, हमारी पलवशा की, स्वीट पलवशा की, जिनको आप सब की दुआओं की ज़रूरत है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है। और वो एक बार फिर बीमार हैं जी, एक बार फिर उनको अटैक हुआ है, जो भी वो कहती हैं उनको। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस का जिक्र करना वैसे ये ज़रूरी समझती हैं। एम्बुलेंस आई और फिर वो उनको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले गए हैं और उनकी तबीयत नासाज है। और उन्होंने माजरत की अपने देखने वालों से कि भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं अगेन बीमार हो चुकी हूँ। तो आप सबसे दुआओं की गुजारिश है। और अगर मेरा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कंटेंट आता है तो वो मेरा पहले से तैयार शुदा होगा। तो ये तो होगी जी अपडेट जो मैं आपको देना चाहती थी, जो अभी अभी कम्युनिटी के ज़रिए पलवशा जी ने अपने देखने वालों, चाहने वालों को दी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इनके लिए दुआ करें, इनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करें और कि ये जल्दी ठीक हो जाएं और हंसती हुई, हमें मुस्कुराती हुई दोबारा से सोशल मीडिया पे नज़र आए। तो अब बात कर लेते हैं जी कि क्या वजह है कि बीमारी ही, क्या ये पलवशा ही हैं जो सिर्फ बीमार होती हैं, क्या बाकी दुनिया की औरतें बीमार नहीं होती, मैं बीमार नहीं होती, आप बीमार नहीं होती, क्या हमें मसले मसाइल नहीं होती, क्या सिर्फ ये यूट्यूबर जो हैं इन्होंने कभी बीमार नहीं होना होता, इनकी कभी वीडियो स्किप नहीं होनी होती, इन्होंने साल पूरा जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होता है और इनकी हर दिन वीडियो आनी होती है और हर दिन इनका ईद हो, किसी दिन भी ये इनकी तबीयत ख़राब ना हो। ऐसा हो सकता है? क्या मुमकिन है ऐसा? नहीं ना मुमकिन। तो फिर ये इस चीज़ को नॉर्मल क्यों नहीं लेते, फिर ये इस चीज़ को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं, फिर इस चीज़ को ये इतना दिल पर क्यों लेते हैं, फिर इस चीज़ को ये क्यों कहते हैं कि भाई किसी की वजह से हम बीमार हुए, किसी की नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव कमेंट्स की वजह से, या रिएक्शंस की वजह से, या हॉरर ससुराल वालों की वजह से, या फिर मतलब कि जिस तरह की वो गुफ्तगू करती हैं कि भाई, या फिर हमें नज़र बद लग गई है, हमें नज़र बद लग गई है भाई, हम दुनिया की अनोखी खूबसूरत तरीन ख़वातीन हैं और हम अनोखी अमीर हुई हैं और हमें जितना पैसा मिला है, हमें जितनी इज़्ज़त मिली है, हमें जितना प्यार मिला है, इस तरह का प्यार तो कहीं और दुनिया की बाकी औरतों को तो मिलता ही नहीं है। हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, मैं सारों की बात कर रही हूँ, पलवशा की सिर्फ नहीं कर रही, बाकी भी इसी तरह करते हैं। जैसे ही बीमार होते हैं सबसे पहले तो कहते हैं भाई नज़रें बद, ओए हुए नज़रें बद हो गई, ओए नज़र लग गई, अपना सदका उतारें, ओए अपनी नज़र उतारें। तो देखने वाले भी नीचे कमेंट्स यही कर रहे होते हैं। कोई ये बात नहीं सोचता कि भाई हर एज के अपना होता है कि एक होती है कि भाई जब आप 50 प्लस हो जाते हैं तो बीमारियों का अक्सर सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर तो जो है वो 30 प्लस लोगों को भी, अब हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, उसका ज़्यादातर लोगों का हाई होता है। शुगर का मसला है तो वो भी हर दूसरे बंदे में है। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना हर कोई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूबर ही हैं जो बीमार होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब वैसे ये अपनी छुट्टी कर लेना यूट्यूब से अपनी मसरूफियात की वजह से, तो इनको यूट्यूब फैमिली याद नहीं आती कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दें कि भाई आज हमारा वीडियो नहीं आएगा, तब इनको याद नहीं आता। लेकिन जिस दिन इनके दरवाजे पे एम्बुलेंस आती है ना, जिस दिन ये हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे इनकी छोटी बहन ने लगाया अपना कल की वीडियो में टाइटल, जैसे ही उसके पास कंटेंट की किल्लत होती है ना, तो उसको याद आ जाता है कि ओए ओए वसीम तो बीमार है मेरा, ओए वसीम ने तो डायलिसिस करवाने ने, ओए वसीम ने तो हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उस मुहतरमा को फिर याद आ जाता है, एक झटका उसको लगता है और उसको याद आता है कि ओए मैं तो लोगों को दसिया कि मेरा वसीम बीमार है, बड़े दिन हो गए ने वसीम की दवाई नहीं ली, बड़े दिन हो गए ने वसीम की डायलिसिस की वीडियो नहीं बनाई, बड़े दिन हो गए ने वसीम की बीमारी की वीडियो नहीं बनाई। तो फिर वो जो है ना जाग जाती है एकदम। लेकिन अमूमन वो ना सोई होती है। जब वो पाकिस्तान जाती है ना, चाहे वो 3 महीने रहे, 4 महीने रहे, उसको याद ही नहीं होता कि पीछे कोई वसीम है जिसके डायलिसिस होते हैं, मैं बीमार शोर छोड़ के आई हूँ। वो टनाटन होती है उधर अब्बा जी के वेड़ा मांझ के वो थक रही होती है और किचन के चूहे भगा के वो थक रही होती है। लेकिन और काम कर के बेचारी रात को बेहोश हो जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि पीछे मैं एक अदद बीमार शोहर छोड़ के आई हूँ। और फिर जब यहाँ पे आती है यूके में आके फिर कभी इधर जा तो कभी उधर जा, कभी यहाँ जा तो कभी वहाँ जा, कभी कोई इनवाइट कर रहा है तो कभी कोई इनवाइट कर रहा है। और जैसे ही मसरूफियात ख़त्म होती है ना, तो उसको फिर एक झटका लगता है और उसको याद आता है कि ओए वसीम तो बीमार सी। तो फ़ौरन वसीम का हॉस्पिटल का सीन लगा के हॉस्पिटल ले जाके उसको फिर वीडियो बना लेती है। और फिर हाय अब्दुल्ला इन्ना रो रहा सी अब्बा जी नूं वेख के, हाय वसीम दू इन्ना कोई दर्द हो रहा सी कि मैं दस नहीं सकती। तो बीबी अल्लाह ताला आपके शोर को सेहत दे, पलवशा को सेहत दे। लेकिन बीमारियां आजकल हर घर में हैं। आजकल जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, हमारी खुराकें हैं, जो हमें ज़हनी मतलब कि टेंशनें हैं, लोगों को सुकून नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, तमाम के तमाम अवाम जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। प्रदेश में रहने वाले जो हैं वो प्रदेश की वजह से डिप्रेशन में हैं। अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन वो अपने मुल्क से दूर हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, अपने प्यारों को मिस करते हैं। और जो पाकिस्तान में है, कोई गुर्बत की वजह से, कोई पोल्यूशन की वजह से, कोई मतलब के
ہے ایسی غذا کھانے کی وجہ سے جس طرح کہ آج کل کے لوگوں کا لائف سٹائل ہے، کولڈ ڈرنکس اور برگر پیزے شوارمے پتہ نہیں کیا کیا گند جو ہے عوام کھاتی ہے، اور اپنے آپ سب سے زیادہ جو لوگ آج کل لوگوں کا رجحان ہے نا، خاص طور پہ مڈل کلاس طبقہ بھی جو ہے اس چیز کی طرف بہت آ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیزے برگر کھا کے جو ہے نا وہ امیروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا آج کا لائف سٹائل ہو چکا ہے. دیسی خوراکوں سے، دیسی چیزوں سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ہنا میڈم نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ میرا ویٹ لوز ہوا ہے، میرا کولیسٹرول جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے، میرا بی پی کنٹرول ہوا ہے، اور وہ کس سے کیا ہے؟ اپنا دیسی ٹوٹکوں سے، دیسی چیزوں سے. تو اگر ہم اپنی خوراک کے اوپر توجہ دیں اور اگر ہم فضول قسم کی ٹینشنیں نہ لیں تو میرے خیال میں ہم اچھی لائف گزار سکتے ہیں. باقی صحت اور زندگی اور جو بھی چیزیں ہیں، نعمتیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے جسے نہ دے. اور بیماری بھی بذات خود بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، اور اگر کوئی صبر کرے اپنی بیماری میں تو اللہ رب العزت اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ ایک بچہ دنیا میں نیا پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم بھی صبرے ہیں نا، ہم نے تو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے بوئے ساڈے بوئے تے ایمبولینس آئی ہے، اج پھر میں جھٹکے لگے نے، تانوں میں جتنے تھی 10 نہ لواں، 7 لاکھ بندے نوں جتنے تھی میں 10 نہیں لینا کہ اج پھر میں بیمار ہونے تک مینوں چین نہیں آنا ہے. تو کی سی جے صبر کر لیندی، ساڈی سونی پلوشا سانوں پریشان نہ کردی، اپنے ویکھن والے پریشان نہ کردی، 2 دن صبر کر لیندی ہے، 2 دن چھٹی کر لیندی. یوٹیوب تو چھٹی نہیں کرنی، انسٹا تو چھٹی نہیں کرنی، ٹک ٹاک تو چھٹی نہیں کرنی، پروموشن کرن تو چھٹی نہیں کرنی ہے. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ کیا کہتے ہیں، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ والا حال ہے اس بندی کا. اور پھر جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو الزام آ جاتا ہے، ریئیکشن والوں پر الزام آ جاتا ہے، ہیٹ کومنٹس کرنے والوں پر الزام آ جاتا ہے، سسرال والوں پر. تو پھر غلطی پر کون ہوا، قصور کس کا ہوا؟ جب میں خود ہی ٹھیک نہ ہونا چاہوں، جب میں خود ہی اپنے اوپر ایسا بوجھ لے کے پھروں جو مجھے میری صحت اجازت نہیں دے رہی. میں 55 پلس ہوں یا میں 60 کے قریب ہوں، اور میں ایک 2 گھنٹے کی ویڈیو بیٹھ کے ایڈٹ کروں، اس کو 25 منٹ کا 30 منٹ کا بناؤں ایڈیٹنگ کر کے. اس کے بعد پھر میں نے انسٹا پہ بھی لائیو جانا ہے، ایک ہی دن میں نے ٹک ٹاک پہ بھی لائیو جانا ہے، ایک ہی دن میں نے یوٹیوب پہ بھی لائیو جانا ہے. ویڈیو میں نے ایک الگ سے بنا کے اپلوڈ کرنی ہے. کچن میں کھڑے ہو کے میں نے 4 ہانڈیاں پکانی ہیں، تو پھر کیا بیمار نہیں ہوں گی نا. اور اس کے بعد پھر ریسٹ بھی نہیں کرنا، سکون بھی نہیں کرنا کہ بندہ بھائی یوٹیوب سے ہفتہ 10 دن ریسٹ لے لیتا ہے، بندہ اپنی آپ کو دے دیتا ہے، ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ بالکل یوٹیوب سوشل میڈیا سے دور ہو کر ریلیکس ہو کے اپنا ایک ہفتہ اپنی فیملی کے ساتھ ریلیکس ہو کے موبائل بند کر کے گزار دے تو کیا یہ اچھا؟ اوپر نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی. جس بندے کے ایک دن میں جو لاکھوں ڈالرز کماتا ہو وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ تو وہ تو پھر کہے گا نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ہے. تو یہ حالات ہیں ہماری پلوشا کے. اور پھر آئے روز ایمبولینس، اور پھر صبر کر کے ثواب لینے کی بجائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت، تو ہی صحت سے نوازتا ہے اور تو ہی بیماری دینے والا ہے، تو مجھے صبر سے بھی نواز. اپنی 7 لاکھ کی وائی ٹی فیملی کے آگے رونا شروع کر دیتی ہیں. بہرحال جی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اس ٹبر کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے اور اپنا خیال رکھنے کی توفیق دے. یہ جسم ہمارے پاس ضمانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوں گے اور اللہ ہمیں اس کی حفاظت کرنا کی توفیق عطا فرمائے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.